감사합니다. Gracias. 어떤 소녀가 장애인이 된 겁니다. Una joven se quedó ciega. 아버지도 죽고 없습니다. Su padre había fallecido y no tenía 그 padre. 어머니가 일을 해야만 되는 상황이었습니다. Y era una situación en la que su madre debía de trabajar para 본인은 mantener a la familia. 장애인이니까 활동을 할 수가 없습니다. Pero como ella era ciega, no podía desplazarse sola. 자, 이렇게 되면은 많은 사람들이 사실은 낙심을 하죠. Si le pasa esto a alguien, la mayoría de personas se 또 안 desaniman, 그렇지 ¿verdad? 해도 포기하고 사는 상황이란 말이에요. Y aunque no lo expresen así, pues mucha gente abandona en sus vidas 이 todo. 소녀는 언약을 붙잡고 기도를 하게 된 겁니다. Sin embargo, esta joven tomó el pacto y comenzó a orar. 오늘 일부에 말씀드린 대로 놀라운 보좌의 배경을 보게 된 겁니다. Y como les dije en el día de hoy, en el primer culto, un gran poder del trono celestial que es sorprendente se revela si pasa 이때 esto así. 내 계획이 없는 게 아닙니다. 하나님의 전무후무한 응답이 보인 겁니다. En ese momento yo no es que no tenga planes, sino es que veo las respuestas que nunca antes hubieron ni después hubieron. ¿Qué quiere decir esto? 크로스비입니다. Es Fanny Crosby. 그래서 거의 다가 이 비밀을 보는 찬양을 했어요. Entonces vemos que ella siempre escribía alabanzas que transmitían el 세상 사람들 secreto del 알지도 trono 못하는 celestial. 이런 찬양을 이렇게 자세히 그 크로스비 찬송만 보세요. 이런 찬송. La gente del mundo no lo puede entender, pero vean en detalle las alabanzas que Fanny Crosby escribió. Eran alabanzas así. 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. Vemos como los ángeles te adoran y el cielo revela tu gloria. 길 가는 찬송들 많이 불렀죠. También ha compuesto muchas alabanzas acerca de los caminos que hay. 자, 오늘 여러분들이 우리 지금 데살로니가 전후서를 중요한 거 보고 마칩니다. En el día de hoy estamos viendo lo más importante de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses y estamos ya concluyendo con el libro de Tesalonicenses. 기도를 하게 되면 어떤 응답이 오는 거 하니까요. Ahora, cuando oramos, ¿qué respuestas vienen? 이 데살로니가 이게 뭔가가 보이는 겁니다. Podríamos ver esa iglesia de Tesalónica. 여러분 지역에 하나님의 중요한 축복이 보이는 겁니다. Pueden ver las bendiciones que hay de Dios preparadas en la región donde ustedes están. Eso es lo más importante. 놓치면 우리는 불신자와 똑같은 상태가 돼요. Y si no entendemos esto, tendremos un estado igual que los no creyentes. 불신자 Entonces, 상태만 되면 괜찮은데 그 밑에 심부름을 해야 돼요. entonces, si tuviéramos el mismo estado que los no creyentes, estaría bien, pero tenemos que ir por debajo de ellos a 제 servirles. 최대 고민이 그거였습니다. Y una de las preocupaciones que yo tuve era eso. 우리가 불신자를 살려야 되는데 살릴 수 없는 입장이 됐단 말이에요. Nosotros debemos de salvar a los no creyentes, pero estamos en una situación que no podemos salvarles. 그때에 저는 갈보리산, 감남산, 마가다 언약이 부딪혀간 겁니다. Yo en ese momento se me clavó el pacto del monte del Calvario, de los Olivos y del aposento alto de Marcos. 이게 바로 오늘 우리 기도하는 수당절입니다. Y eso es por lo que oramos en el día de hoy, la fiesta de la 그래서 cosecha. 여러분들이 진짜 오늘 Acción de gracias. 제대로만 기도해도 여섯 동안 확인할 수 있습니다. Por eso, si solamente toman esto correctamente en el día de hoy, durante los 6 días restantes lo van a poder confirmar en el campo. 자, 데살로니가 지역이 얼마만큼 중요한 지역인가 하는 걸 알게 된 겁니다. Y así podremos entender lo importante que era esa región de Tesalónica. 여기가 바로 로마로 통하고요. 저 터키까지 통하는 연 전체 통하는 길이 있음을 확인하게 돼요. Podemos confirmar que comunicaba con Roma y también podía conectar con Turquía. 오늘 모든 중직자들은 이 기도 시작하세요. En el día de hoy, todos los líderes de la iglesia comiencen a orar por esto. 일천망대와 성전. Por levantar 1000 torres y el templo. 지금부터는 계속해서 중직자들이 받아야 될 축복, 제자들이 받아야 될 언약들을 확인해 보겠습니다. Continuamente tenemos que confirmar esto y vamos a confirmar las respuestas que ustedes como líderes de la iglesia y los discípulos van a poder recibir con 다음 esto. 주부터는 최고의 제자 디모데에게, 그다음에 디도에게 이런 보낸 내용들이 나옵니다. Desde la semana que viene veremos al mejor discípulo, a Timoteo y a Tito, el contenido que les envían esas cartas. 데살로니가는 세계 살릴 망대를 세울 지역임을 본 겁니다. Podían ver que esa región de Tesalónica era una región para poder establecer esas torres de manera importante. 자, 다윗 혼자서 일천망대 세웠어요. David él solo levantó esas 1000 torres. 그렇다면 우리는 여기다가
정말 세 가지 뜰을 만들어서 망대를 세우는 겁니다. Por eso tenemos que establecer aquí los tres átios y establecer aquí esas torres también. 문제는 이걸 누가 할 수 있냐는 겁니다. Ahora el problema es, ¿quién puede hacer esto de verdad? ¿Qué piensan? 여러분 생각 어때요? ¿Qué 누가 piensan 할수 ustedes? 있겠습니까? ¿Quién podría llevar a cabo esto? 틀림없이 마음속으로 나는 돈이 없어 그럴 겁니다. En sus corazones indudablemente estarán pensando, ya, pues sí, yo no tengo dinero para 내 hacerlo. 살기도 힘들어. Ay, sí, pues es difícil incluso vivir para mí. 그래서 오늘 본문에 믿음 가진 자가 살리는 응답받는데 믿음은 모든 사람의 것이 아니니라. Por eso podemos ver que en el pasaje del día de hoy está hablando de que la fe es lo que salva a las personas, pero la fe no es de todos, está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? 이걸 잘 캐치해야 돼요. Deben de darse 저 이거 cuenta 캐치 안 de 나올 esto. 때요. 그래 확신 왔어요. Desde que yo me di cuenta de esto, tuve una seguridad. 어떤 강대국도 이 일은 할 수가 없다 말이에요. Entonces, por más que sean grandes potencias mundiales, no pueden 어떤 llevar a cabo este 강대국도 ministerio. 영적 망대를 세울 수가 없어요. Por más que sean grandes potencias mundiales, no pueden levantar torres 그때 espirituales. 당시에 유대 나라가 세울 수가 없고 En aquel momento la nación judía tampoco podía levantarlo. 그리스죠. 알렉산더가 움직인 그리스가 세울 수가 없어요. Y la región de Grecia, del rey Alejandro, tampoco podía hacer esto. No podía levantarlo. 로마도 다른 거는 모르는데 사람 살리는 영적 망대는 세울 수 없어요. 죽이는 망대만 세워. Roma podría hacer otras cosas, pero no podía levantar las torres que salvaran a personas. Levantaba torres que mataban a personas nada más. 저는 여기서 확신 왔어요. Yo ahí tuve una seguridad. 아무것도 없는데 나는 확신 왔어요. No tenía nada, pero tuve la seguridad. 나 전에 얘기 안 했습니까? No lo dije ya anteriormente. 부산 촌놈이 제일 먼저 서울로 왔을 때 갈 데가 뭐 있습니까? 교회부터 가봤어요. Yo que era de pueblo, de Pusan. Cuando vine, pues tenía algún lugar más para ir. No, fui a las iglesias. 그저 이름만 듣던 꿈에도 그리던 교회들 가봤어요. 여의도, 영락교회, 충현교회 뭐 싹 다 가봤어요. Esas iglesias que hubiera imaginado, pero ni siquiera hubiera pensado que podría haber visitado nunca. La iglesia de Yoido, la iglesia de Yongnak, las iglesias más grandes. 알겠지만 거의 다 가봤어요. No a todas, pero casi todas las grandes iglesias fui a visitarlas. 이제 뭐 수요 예배 때 돌아가면 가면 되니까요. Pues mayormente podía ir los cultos de los miércoles a visitarlas. 제가 서울에서 공부하는 기간이 있었잖아요. 그때. Porque hubo un periodo de tiempo que yo estuve estudiando en Seúl, por eso ese tiempo lo aproveché para visitar las iglesias. Perdía fuerzas. 야, 대단한 교회들이구나. Ah, son iglesias grandiosas. 어마어마해요. Es grandiosa la iglesia. 어떤 교회는 뭐 국회의원만 10명 있고요. 야, 대단하다 싶더라고요. Había una iglesia a la cual tenía 10 congresistas. Dije, wow, esto es sorprendente. 어떤 교회는 말이지 내가 영상에만 보던 탤런트들 10명 넘어 있어요. Otra iglesia, habían más de 10 famosos que solamente había visto en televisión. 진짜 나는 아무것도 아니구나 하는 생각을 했어요. Y me di cuenta, dije, yo no soy nada entonces comparado con esto. 근데 그게 아니었습니다. Pero eso no era así en verdad. 기도한 겁니다. Yo oré. 그 교회를 기도했는데 저는 확신 얻었어요. Viendo estas iglesias, oré, pero recibí una seguridad. 국회의원이 100명 있어도 세계복음화 불가능하다. Aunque tuviéramos 100 congresistas, es imposible evangelizar el mundo con esas personas nada más. 믿음은 아무 사람의 것이 아니니라. Porque la fe no es de cualquiera. Esto es algo muy importante, en verdad. 믿음은 모든 사람의 것이 아니다. Está diciendo que porque no es de todos la fe. Tienen que tener la seguridad de esto. Yo la tuve en un momento. 교회가 너무 거대한데 복음 전혀 없다는 걸 나는 확인했어. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy grande, pero me di cuenta de que no tenían el evangelio. 그래서 유대인은 세계복음화 못해요. Por eso es que vemos que los judíos no podían evangelizar el mundo. 확신해야 됩니다. Tienen que 종교 tener 가지고는 안 돼요. seguridad con religión. No es posible hacerlo. 많은 종교, 많은 우상 숭배 사람 못 살립니다. Muchas religiones, mucha idolatría no puede salvar a las personas. 우리는 정치인들 위해서 기도하고 그분들 존경합니다. 그분들 없으면 나라가 안 되니까요. Tenemos que respetar y amar y orar por los políticos, pero no por ellos se salva el país. 이분들이 세계복음화를 못해요. Ellos no pueden evangelizar el mundo. 확실하죠. Es seguro, ¿verdad? 그래서 여러분을 부른 겁니다. Por eso es que Dios les llamó a ustedes. 이 사실만 안다면 그 믿음만 있으면 세계복음화 됩니다. 응답 오기 Solamente 시작합니다. conociendo esta realidad, teniendo la fe para esto, se comienzan a recibir respuestas para poder salvar al mundo.
그래서 걱정하지 마세요. 저는 이 언약 붙잡고 응답이 나는데 오히려 너무 응답이 많이 오니까 그거 보고 침 흘리고 그거 보고 비난하고 이런 사람들 많이 봤지. 겁낼 게 아무것도 없어요. Por eso no se preocupe, miren muchas respuestas. Al ver tantas respuestas hay gente que se les caía la baba y querían ir a por esas respuestas. No hay nada que preocuparse, eso no son milagros. 오늘 여러분이 직업이 다 있을 거 아닙니까? 확정해야 돼요. Cada uno de ustedes que escucha el mensaje hoy tiene un oficio, ¿verdad? 훌륭한 Determinan esto. 교사들 많이 있습니다. Hay profesores de mucho renombre, 그리스도로 사람 살릴 교사는 많이 없습니다. pero no hay muchos profesores que puedan salvar el mundo 그걸 con 확인해야 Cristo. 돼요. Hay que confirmar 그래서 esto. 내가 영도하자마자 얘기했습니다. Y nada más llegar a Yongdo dije esto así. 우리는 부산에서 제일 뒤떨어진 영도이기 때문에 세계 복음화가 가능하다. Estamos en la región de Yongdo, que es la más atrasada de toda Busan. Por eso es posible evangelizar el mundo. 오직 ¿Cómo tiene lógica esto? 성경대로 오직 복음만 오직 전도만 하는 거야. Vamos a hacerlo solo conforme a lo que dice la Biblia. Vamos a hacer solo con el Evangelio y solo con el 여러분, evangelismo. 무조건 기도 24 하세요. Hagan incondicionalmente la oración 24 horas y ya está. 일어납니다. Se levantan estas 건강도 obras. 회복되고 다 회복됩니다. Se restaura la salud y todo lo demás. 고치려고 하지 말고 이 축복이 임하면 근원이 해결돼요. No traten de solucionar algo. Si tienen estas bendiciones sin precedentes, van a poder 내가 sanar 마약을 끊어야 lo 되겠다. 서울에 fundamental. 마약하는 사람 많잖아요. 못 끊습니다. Hay personas en Seúl que tienen problemas de drogas. No pueden dejar de 참으면 더 drogarse. 하고 싶어요. Si lo soportan, quieren drogarse más aún 여러분이 encima. 이 기도 속에 들어가서 보좌의 능력으로 전무후무한 응답을 받아버리면 그게 필요가 없게 돼요. Porque si entran dentro de las 24 horas y experimentan ese poder sin precedentes, no les va a hacer falta ya más eso. 꼭 놓치지 마세요. 하나님의 말씀 놓치지 마. 내 말 듣지 말고요. No pierdan esto 여러분이 ya. 이 기도 시작하면 여러분 영적 문제는 저절로 없어져 No 버려요. escuchen lo que ustedes digan, sino escuchen la palabra de Dios. Si entran dentro de esto, los problemas espirituales 없애려고 할 필요도 없어요. 없어져요. desaparecen automáticamente. No hace falta que ustedes se esfuercen para hacer que desaparezcan. 지난번에 대만에 왔었던 그 보세요. 이분은 마약 확 중독자였는데 어느 날 그리스도 알고 기도하는데 생각이 안 나더라고요. 내가 이거 왜 했지? Vean esta persona en Taiwán hace tiempo que confesaba esto, que era un drogadicto, y dice que un día al conocer a Cristo, pues dijo, ay, ¿cómo podía yo anteriormente drogarme? Es así lo que pasa en verdad. 이 사람들은 할 수 없지만은 하나님이 여러분을 불러서 일을 하게 한 겁니다. Estas personas no lo pueden hacer, pero Dios les llama a ustedes para que lo hagan esto. 그래서 데살로니가를 정리할 필요 있죠. 1장 3절에 믿음, 소망, 사랑. Por eso tenemos que reorganizar el libro de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 1:3, la fe, la esperanza y el 역사가 amor. 일어납니다. Con la fe se levantan las obras. 소망 있는 자는 참을 수 있어. Los que tienen esperanza pueden soportar lo que sea, ¿es así o no? 소망 있는 자는 참을 수 있다 이 말이에요. Si tienen esperanza pueden soportar lo que sea. 사랑하는 자는 수고할 수 Y 있어. los que aman de verdad, con ese amor pueden esforzarse por otros. 1장 5절에 뭡니까? En 1 de Tesalonicenses 말이 필요 1:5. 없습니다. 오직 성령과 능력과 큰 확신으로. 그렇죠. No hay que hablar mucho. Dice que no solamente con palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en 모든 plena 지역의 certidumbre. 모델이 됐다 그래서 본이 되었느니라. Dice que fueron esos modelos de todas las demás regiones. 그래서 5장에는 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라. Por eso en el 5, 16, 18 está diciendo estar siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo. 반드시 이 역사에 나옵니다. Y ciertamente estas obras se levantan si lo hacemos así. 그래서 이제 우리 중직자분들은 부산에서도 많이 섰고 전 교회 일어나고 있습니다. 1천 망대와 성전 회복. Por eso en Busan ya hemos levantado muchos líderes de iglesia y se están levantando en todo el mundo. Levanten 1000 torres y restauren el templo. 하나님이 누구에게 이 축복 주시겠습니까? Entonces, ¿Dios a quién les va a dar estas bendiciones? 이게 중요하고요. Eso es importante. 하나님께서 무엇을 아는 자에게 주시는 겁니까? Entonces, a los que conocen, ¿qué Dios les va a dar 이것만 esto? 기도하면 됩니다. Con esto tienen que orar. 그다음 어떤 길을 아는 자에게 주십니까? Y a los que conocen, ¿qué tipo de camino es 오늘 que Dios les da estas 5절에 respuestas? Entonces, 중요한 답이 나왔죠. en este momento ha aparecido ya respuestas muy importantes. 하나님이 가장 중요하게 누리시는 그리스도 아는 자에게 이 응답이 와요. Vemos que aquellos que conocen a Cristo, a estas personas les vienen estas 오늘 respuestas. 여러분 그리스도로 다 끝내는 축복 누리시길 바랍니다. Les bendigo para que hoy concluyan todo mediante Cristo ya. 어떤 분이 장로 임직을 받는데 저는 장로를 못했는데요. Una vez 네 찾아와서요. un anciano iba a ser
nombrado como anciano y me dijo, no puedo ser nombrado como anciano, y vino a visitarme. Es una persona de verdad muy 왜 buena. 못합니까? 물어봤어요. Y le dije, ¿por qué no pueden ser nombrado anciano? A ver, 이거 제가 목사님께만 말씀드립니다. 이러는 거예요. 그럼 뭔데요? ya, pastor, solamente se lo confieso a usted. ¿Pero qué es? A ver, dígame. 제가 재혼입니다. 이러는 거예요. Pastor, es que yo me 그랬어요. volví a casar. ¿Y qué pasó? Le dije. 재혼한 사람도 장로 될 수 있습니까? Pastora, ¿una persona que se ha casado 2 veces puede ser anciano? 왜 재혼이 그리스도 잡아먹습니까? 내가 그랬어요. ¿Y qué pasa si se ha vuelto a casar? ¿Que van a comerse a Cristo o qué? 쓸데없는 걱정을 하고 있는 Se 거죠. estaba preocupando por cosas que no valen para nada. 여러분에 있는 어떤 문제도 그리스도를 능가할 수 없습니다. No hay ningún problema que pueda vencer a Cristo. 그래서 바울이 항상 전한 복음 3가지 은혜와 긍휼과 평강이 너희에게 있을지어다. Por eso lo que Pablo siempre predicaba es que tenían que tener 다음 주일에 la fe, la misericordia y la paz de Dios. Es lo que hablaré 바울이 항상 la próxima semana. Es la oración que Pablo hacía. Gracia, misericordia y paz. 자 끝입니다. Si conocen a Cristo, a esas personas se acaba todo para ellos ya. 사단은 그리스도 단어만 나오면 벌벌 떨어요. Satanás solamente al escuchar la palabra de Cristo tiembla de miedo. 그래서 그리스도란 단어 쓰지 마라. Por eso no quiere que utilizamos la palabra de Cristo. 그러니 마태복음 16장 16절 20절에 뭐가 나왔습니까? Por eso, ¿qué dice en Mateo 16, 16 al 20? 사람들이 나를 누구라 하더냐? ¿Quién dicen las personas que soy yo? 선지자 같답니다. Ah, pues uno de los profetas. Es que no lo conocieron bien. 선지자는 뭐 경고하고 이래서 엘리야 같답니다. Pues porque eran respetados. Ah, pues como Elías hacía un movimiento 세례요한 같답니다. místico. Ah, pues como Juan el Bautista, 예레미야 같답니다. como Jeremías. 대충 그렇게 알고 있습니다. Más o menos 내 lo conocían 성격대로. así, conforme a mi 예레미야는 뭐 carácter. 굉장히 뭐 눈물 흘리고 박해주의하고 이런 사람이잖아요. Vemos que Jeremías era una persona que derramaba muchas lágrimas y hacía muy buenas obras. 부산에 굉장히 존경받는 목사님 한 명 계셨는데 굉장히 존경했어요. 부산 사람들이. Había en Pusan un pastor que era muy respetado por todos. 왜 존경했는가 하니까 평생 동안을 까만 양복 하나에 까만 고무신만 신고 다녔어. Porque en toda su vida, en su ministerio pastoral, tenía un solo traje de color negro y se ponía ese mismo traje y esos mismos zapatos por todo el tiempo que hizo ese ministerio. 굉장히 존경합니다. Pues los creyentes veían eso y lo respetaban muchísimo. 그게 복음입니까? ¿Eso es el evangelio entonces? ¿O qué? 그런 식으로 신앙생활. La gente hace la vida de fe así. Ah, es que parece como Jeremías. 어떤 사람은요, 막 목사님들이 막 찌들어가 고생하면 굉장히 은혜 받습니다. 아이고 우리 목사님 하면서 그게 예레미야일까요? Hay personas que ven al pastor sufrir y reciben gracia. Pues esos son como Jeremías entonces. 망정하면서 해야 되냐? 그 말은 아니죠. No quiero decir que hay que hacer las cosas de cualquier manera, no me refiero a eso. 그러니까 엇비슷하게 응답을 못 받아요. Por eso es que no reciben respuestas 예레미야 correctamente. 같답니다. Es como Jeremías, 어째서 dicen. 그렇습니까? ¿Cómo puede ser así? 엘리야 같답니다. Dicen que eres como Elías. 어째서 그렇습니까? ¿Cómo va a ser Elías? 본질 아닙니다. No es la esencia. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 여러분 이걸 답내 뿌리면요. Y si obtienen la respuesta con esto, 바요나 시모나 네가 복이 있구나 이랬어요. Simón Pedro, bendito eres tú. 그랬어요. 복이 있구나. No le dice que eres inteligente, eres bendito, le dijo. 네가 축복을 받았구나. Has recibido las bendiciones. 너는 베드로라. 반석 위에 내 교회를 세우겠다. Tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, le dijo. 내가 건세를 주는데 흑암 건세, 음부의 건세가 너를 절대 이기지 못하리라. Te doy la autoridad y las puertas del Hades nunca te van a poder vencer. 내가 네게 열쇠를 주노라. Te doy unas llaves a ti. 이 복음이 데살로니가에 전거돼 가지고요. 전 세계로 나가는 망대가 선 겁니다. Este evangelio fue predicado en Tesalónica y se levantó una torre para predicar el evangelio por todo el mundo entero. 이해를 못할 겁니다. 여러분이 아니면 안 됩니다. Seguramente no lo entiendan. Si no son ustedes quien lo hacen, no lo va a hacer nadie. 많은 사업가들이 있습니다. 그리스도 아는 사업가라야만 세상 살릴 수가 있다. Hay muchos empresarios, pero tienen que ser los empresarios que conozcan a Cristo únicamente para que puedan salvar al mundo. 그래서요. 오늘 이 1절에 보니까 하나님의 영광이 모든 것에 번져나기를 기도했어요. Por eso podemos ver el versículo 1 en el día de hoy, que estaba orando para que, 뭡니까? mediante la gracia de Dios, fuera 하나님의 것이 뭔지 extendido este 알았다. evangelio por todos los lugares, que fuera glorificado. ¿Qué quiere decir? 여러분 이것만 기도하면 돼요. Es orar por la gloria de Dios. No tienen nada más que 그래서 hacer en eso. 예수님께서 바울에게 전달해 준
지금부터 이 기도 계속 하세요. Por eso es la oración que Pablo transmitió. Oren solamente por esto 일곱 ahora. 망대. Las 7 torres. 성삼위 하나님이 나에게 역사해 주옵소서. Dios Trino, obra sobre mí. 예, 고쳐달라고도 하지 말고 기도하고 있으면 역사를 납니다. Ni siquiera piden que les sane. Si están orando, Dios lo va a hacer por sí 보좌의 solo. 능력이 내게 임하게 하옵소서. Que el poder del trono celestial venga sobre mí. Hagan esta 시대 oración. 바꾸는 축복을 나에게 Dame el poder que cambie las 3 épocas. 공중권세 잡은 자 이기는 힘을 나에게 주옵소서. Dame ese poder que domina la potestad del aire. Dame los 5 poderes. 미리 CVDIP 축복을 주옵소서. Dame las bendiciones del pacto, la visión, el sueño, la imagen, la práctica por adelantado. Los 3 atrios que vengan sobre mí. Esas son las 7 torres. 예수님 언약 속에 다 들어있어요. Están incluidas dentro de esto. 그럼 뭡니까? ¿Y qué más? 절대로 무너지지 않는 7 여정을 갑니다. Son 7 itinerarios que no se derrumban ni se mueven por nada en absoluto. 달려들어만 가면 됩니다. Tenemos que ir tal cual y ya está. 모르면 찾아보세요. 7 이정표. Si no lo conocen, búsquenlo. Son 7 아니 señales. 3개라 하더니 뭔 또 7개입니까? Ah, antes solamente ponía 3 señales. Ahora, ¿cómo pone 7 de repente? 바울이 3개 이정표로 갔는데 정확하게 따지고 보면요. 갈보리산부터잖아요. Pablo fue por el camino de 3 señales, pero viendo desde el principio el pacto del monte del Calvario es una señal. Eso deshace todas las maldiciones. 감남산이 이정표입니다. El monte de los olivos es otra 보좌의 señal. 능력을 주겠다고 약속했어요. Nos prometió que nos daría el poder del trono celestial. 마가다락방이 이정표입니다. Y el aposento alto de Marcos era una señal. 주겠다고 약속했어요. Nos prometió darnos el 속지 poder. 마시고 No 시작해 보시라. sean engañados. Vean esto así. 그다음 뭡니까? ¿Qué más? 안디옥의 축복. Es la bendición de Antioquía. 이때부터 이제 바울 거 3개 나오지 않습니까? 아시아, 마게도냐, 로마. Y desde ahí vemos como Pablo ya fue a Asia, Macedonia y hasta Roma. 뭐 그렇게 단어가 많습니까? ¿Por qué tiene usted tantas palabras y vocabulario, pastor? 가고 집에 자고 있으면 여기 이름이 필요 없어요. Si no van a la estación del tren y están en casa durmiendo, no les hace falta saber la estación de ningún tren. 자식을 하나도 안 낳는데 무슨 이름을 짓습니까? Si no tienen ni siquiera un hijo, ¿cómo van a poner nombres a algo? 응답에 여러분 이거 누리세요. Disfruten ustedes de estas respuestas. 이때부터 중요한 길을 가게 됩니다. Desde ese momento irán por un camino muy importante en tercer lugar. ¿Por qué camino van a ir? 시작과 끝을 아는 사람은 흔들리지 않습니다. Aquellos que conocen el comienzo y el fin de todo no son movidos. 하나님 주시는 일천망대 세우고 세계보는 성전을 지을 수밖에 없는 응답이 오게 됩니다. Podremos conocer la bendición de las 1000 torres y de la construcción del templo y vendrán respuestas importantes concernientes a esto. 얼마나 좋습니까? 기도해서 응답 오면 그거 가지고 하면 되잖아요. ¿Cómo de bueno es esto? Si recibimos respuestas al orar, con eso lo podemos hacer y ya está. 시작이 뭡니까? ¿Cuál es el comienzo? 여러분 아시다시피 시작이 언제 되졌는가 하니까 Como lo saben bien ya, ¿cuál fue el comienzo de esto? 사도행전 17장 1절에서 5절 데살로니가 Es Hechos 17, 1 al 9, Tesalónica, comenzó aquí. 그리고 어디로 이어졌습니까? ¿Y dónde se extiende esto? 데살로니가서 1장 3절 5절 7절로 이었잖아요. Se sigue extendiendo y conectando con 1 de Tesalonicenses 1, 3, 5 y 7. ¿Hasta dónde se conecta esto? 1장 11절에 Segunda de Tesalonicenses 1, 11. 다른 걸로 도우라 안 했습니다. 기도로 우리를 도우라. No dijo que le ayudaran con otras cosas, dijo, ayúdennos en 기도 안 하는 oración. 사람은 굉장한 겁니다. Los que conocen la oración es 기도로 grandioso. 세계를 살려라. Con la oración salven el 기도로 mundo. 후대를 살려라. Con la oración salven las posteridades. Es seguro. 다른 걸로는 영적 문제 해결할 수 없어요. Con otras cosas no podemos solucionar 다른 problemas 걸로는 espirituales. 재앙도 막을 수가 Con 없어요. otras cosas no se pueden bloquear los desastres. 그래서 오늘부터 모든 중직자는 이렇게 기도하세요. Por eso desde el día de hoy, todos los líderes de la iglesia oren de esta manera. 특히 우리 장로님들요. Especialmente nuestros ancianos. 일천망대와 성전. Orar por las 1000 torres y el 성전 templo. 안에 일천망대 세우게 하옵소서. Que dentro del templo se pueden levantar esas 1000 torres. 우리 모든 권사님, 안수집사님, 전문인들은 이거 기도하세요. Todas las diaconisas seniors, diáconos, especialistas, oren por esto. 금토일 시대를 주옵소서.
Danos la época del fin de semana de 3 días. 기도하시면 됩니다. Deben de orar por esto. 렘넌트들은요. Y los remanentes, 지금부터 아무리 어려도 por más difícil que sea la cosa, 한 가지 언어는 확실하게 하세요. entonces tengan un idioma y háganlo correctamente. 초등학생은 괜찮습니다. 지금부터 한 가지 언어를 제대로 공부해서 세계화의 축복을 누리라. Está bien aunque sean niños de primaria. Tomen un idioma, estudienlo y globalicen lo que hagan. 이때 예수님이 약속하셨어요. Jesús prometió algo ahí. 하늘과 땅의 모든 근세 가지고 너와 항상 함께하겠다 그랬어요. Tengo toda la potestad del cielo y de la tierra y estoy siempre junto contigo. Es la bendición que los remanentes recibirán. 우리 어린 렘넌트는 메시지만 잘 받아도 돼요. Remanentes solamente reciben el mensaje bien y ya está. 보좌의 능력으로 너와 함께하겠다. Con el poder del trono celestial estaré junto contigo. 어느 정도 공부하면 될까요? ¿Hasta qué punto deben de estudiar? 여러분의 작은 것이 237 세계화 될 정도로만 하면 됩니다. Hasta que lo que ustedes hagan se pueda conectar para estar globalizado. 어느 대학이나 상관없이 승리합니다. Y así no importará en qué universidad estén graduándose, tendrán el éxito. 이번 주간에 여러분에게 꼭 수장절, 추수감사절 보좌의 축복이 임하게 되기를 예수 그리스도 이름으로 Y les bendigo en el nombre del Señor 축복합니다. Jesucristo para que esta semana tengan las bendiciones de la fiesta de la cosecha, 다음 주에 fiesta de la acción de gracias. 한 Nos 주간을 veremos 누리시길 esto la semana que viene y disfruten de esto durante toda la semana. Oremos. 하나님 우리에게 세계 살릴 배경 주심을 감사드립니다. Dios, te damos muchas gracias porque nos das el respaldo que 이 salva al mundo 언약을 entero. 붙잡고 기다리는 자 되게 해 주옵소서. Podamos tomar el pacto y ser los que esperan. 사람 살릴 절대 언약을 보게 해 주옵소서. Podamos ver el pacto absoluto que salva al mundo. 보좌의 능력으로 전무후무한 시작이 되게 해 주옵소서. Con el poder del trono celestial puede ser el comienzo de lo que nunca antes ni después hubo. 세계교회 문 닫고 있습니다. Las iglesias del mundo están cerrando sus puertas. 한국교회 절반이 미자립입니다. Y la mitad de las iglesias en Corea son dependientes económicamente. 주일학교 문을 닫고 있습니다. Las escuelas dominicales están cerrando también. 더 이상 속지 않도록 우리에게 하나님의 망대를 세우게 해 주옵소서. Ayúdanos a levantar la torre de Dios para que ya no seamos más engañados. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.